ሰሞኑን በተነሳው ነገር እስኪ ዝም ብዬ የተወሰነ ነገር ልንገራችሁ። ዝም ብለው እያነሱ ያሉ ሰዎች አንድ ቤት አድርጉ። ሳላህ ወንድማችን ያነሳው ነገር አለ። ዝም ብሎ የተቆራረጠ ቪዲዮ ነው ያየሁት። እሱም ምንድን ነው አንዳንድ የቁርአን አንቀጾችን በዘመኑ ባለው በዚያን በሰሓቦች ጊዜ ያልደረሱባቸው የሆኑ አንዳንድ ትርጓሜዎች ወይም ተፍሲሮች በጊዜው በተገኙ በምርምር በተገኙ በሳይንቲስቶች በተገኙ ነገራቶች አያይዘው መፈሰርን በተመለከተ ማለት ነው። ይቻላል ወይስ አይቻልም? በዕለሞች መካከል አንድ ገለጻ አለ በዚህ ጉዳይ ላይ። እርሱም ምንድን ነው? በእርግጠኝነት በትክክል በጥርጣሬ አይደለም፣ እንዲህ ሊሆን ይችላል ብለው ሳይንቲስቶች በሰጡት ገለጻ አይደለም። በእርግጠኝነት በትክክል በተረጋገጠ የሆነ ነገር ከተገኘ ያንን ከቁርአን አንቀጹ ጋር አያይዞ መፈሰሩ ችግር እንደሌለው ኢብኑ ዑሰይሚን ተናግረዋል። ገብታችኋል? ነገር ግን ሊሆን ይችላል ተብሎ በሚታሰብ ሳይንቲስቶች በሰጡት ፍቺ ግምታዊ በሆነ ፍቺ እዚያ ላይ ተመርኩዞ የቁርአን አንቀጹን ከዚያ ጋር አያይዞ መፈሰር ይሄ አይቻልም። ምክንያቱም ነገ ሌላ ሀሳብ ቢመጣ ሌላ ሳይንቲስት መጥቶ ያንን ቢሽረው ቁርአን ላይ ሰዎች ጥርጣሬ እንዲኖራቸው ይጋብዛልና ይሄ ነገር ከዚህ በፊት ቁርአን ይሄ አንቀጽ ጋር ይስማማል ተብሎ ነበር፣ ሌላ ሳይንቲስት መጥቶ ሻረው። ቁርአን የሳይንቲስቶች የሆነ የማናቸውም መሪና እሱ ቀዳሚ እንጂ ሳይንቲስቶች የሚመሩት ነገር አይደለም። ገብቶችዋል። ነገር ግን በእርግጠኝነት የታወቀ ከሆነ በተጨባጭ የታወቀ ነገር ከሆነ በሳይንቲስቶች ተመርምሮ ያ ነገር ቁርአኑን ከዚያ ጋር ተስማሚ ሆኖ ከተገኘ በዚያ ቢፈሰር ችግር የለም። ኢብኑ ዑሰይሚን ይሄ ፈትዋ ሰጥተዋል። ገብቶችዋል ነው ያን ይመስላል። ሳላህ ይሄን ነው መናገር የፈለገው። አብዱላህ ብኑ አባስን አንቀባ አያውቅም ብሏል ምናምን ላ አብዱላህ ብኑ አባስን አያውቅም አላለም። አብዱላህ ብኑ አባስ ጋር ለምን ማጋጨት አስፈለገ? የሱ ነገር አብዱላህ ብኑ አባስን ይቀበላል በደንብ አድርጎ አልቀበልም አላለም። አብዱላህ ብኑ አባስንም አልተቸምም ስለ ቁርአን አያውቅም አላለም። ዝም ብሎ ነገር ለመለጠጥና ለማስፋት ካልሆነ በስተቀር ማለት ነው። አብዱላህ ብኑ አባስን እስከ ዛሬም እኔ እስከማውቀው ድረስ በመልካም የሚያነሳ ልጅ ነው። ልጅ እዚህ ቲክቶክ ላይ አውቃቸዋለሁ። ሰሓቦች እና አብዱላህ ብኑ አባስ ምን አሉት በዚህ ጉዳይ ብሎ ያንን የሚያይና የሚረዳ የሆነ ልጅ ነው። ቶቻለ ነገር ግን ከአብዱላህ ብኑ አባስ ጋር እሱን አላዋቂ አድርጎ እንደሳል አድርጎ ይህ በጣም ትልቅ የሆነ ቅስፈት ውሸት ነው። አላህ ልትፈር ይገባል። እሱ ያለው ነገር ምንድን ነበር? የዛኔ በዚያን ዘመን እንዲህ አይነት ምርምሮች ወይንም ደግሞ እንዲህ አይነት ሳይንቲስቶች ያልደረሱባቸው ነገራቶች የዛኔ እነዚያ ሰሓቦች ሊያገኟቸው ይችላሉ ነው። ገብቷችኋል አይደለ? እንጂ አብዱላህ ብኑ አባስ አላዋቂ ነው፣ አብዱላህ ብኑ አባስ ቁርአኑን ስላላወቀ ነው። ላ አብዱላህ ብኑ አባስ ቱርጅማን አልቁርአን ቢሸሃደት ነቢ ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም ወቀድ ደዓ ለሁ ነቢዩ ሰለላሁ ዓለይሂ ወሰለም ወቃለ አላሁመ ዓሊምሁ አተእዊል፣ አምላክ ያላህ ሆይ የቁርአንን ፍቺ ለዚህ ልጅ አስተምርልኝ ብለው አብዱላህ ብኑ አባስ እንደ አድርገው ትልለታል ነቢ ሰለላሁ ዓለይሂ ወሰለም። ይህን የሚቀበል ልጅ ነው። ነገር ግን ያንን የተናገረው በዚያ ዘመን እነዛ አላገኟቸውም ወይ? አሁን ያላገኟቸው በርካታ አሁን በዘመኑ በሳይንቲስቶች የተገኙ ነገራቶች አሉ። ያ ሰሓቦችን አላዋቂ ያስብላቸዋል? ላ በደንብ አላዋቂ ያስብላቸውም። እነሱ በደንብ አዋቂዎች ናቸው። እነሱ ገብታችኋል? ያን እየተናገረ ያለው يعني تفسير القرآن بالاكتشافات العلمية الحديثة أفتى به أهل العلم منهم الشيخ ابن عثيمين إذا كان يوافق القرآن ከቁርአን ጋር ተስማሚ ከሆነ አሁን በዘመኑ የተገኙ ግኝቶች ወይም ሳይንቲስቶች የደረሱባቸው ነገራቶች ያ ነገር ተፍሲሩ በዚያ ሊፈሰር ይችላል። በእርግጠኝነት በተረጋገጠ በሆነ ነገር ላይ ከተመሰረተ ያ ነገር ማለት ነው። ነገር ግን በተረጋገጠ ነገር ላይ ካልሆነ በጥርጣሬ ከሆነ የሆነ ሳይንቲስት መጥቶ ዛሬ ተናግሮ ነገ የሚሽራ አይነት ነገር ላይ ከዚያ ጋር ቁርአኑን አገናኝቶ መፈሰር ይሄ ተገቢ አይደለም። ግልጽ ነው አይደለም? ግልጽ ነው አይደለም? ግልጽ ነው። ጥያቄ ያለ ካለ ቀጥል። ሰላም አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱህ። ወአለይኩም ሰላም ወራህመቱላሂ ወበረካቱህ። ጀዛከላሁ ኸይረን። ወላሂ እኔም እንደዚህ ነበረ በጣም የሚመስለኝ። ያው ጥሩ ነው። ጀዛከላሁ ጀዛ። ሌላ ጥያቄ እኔ ምንድነው ከይፈ ይኩን ወላሁ ፊ እናሳያችሁ። ይሄ ከራሳችን እንዳልሆነ እናሳያችሁ። ምናልባት ይሄን ሪከርድ አድርገው ይዘው ሄደው ሌላ ሊያወሩ ስለሚችለው አንዴ እናሳያችሁ። ይሄ ኢብኑ ዑሰይሚን ጋር እንደሚጋጫቸው በጣም ይቆርጣሉ። ከፍታ ያሳያችሁ። ኢብኑ ዑሰይሚን ምን እንዳሉ በዚህ ጉዳይ ላይ አንዴ የዑለሞች ፈትዋ እናሳያችሁ ባጭሩ።
الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. عند بيت أدركوا بيت أدركوا الشيء إزجار الملكة. سئل فضيلة الشيخ محمد العثيمين هل يجوز تفسير القرآن الكريم بالنظريات العلمية الحديثة؟ ابن العثيمين راساشة تطيقونه فأجاب بقوله تفسير القرآن بالنظريات العلمية له خطورته، وذلك إننا إذا فسرنا القرآن بتلك النظريات ثم جاءت نظريات أخرى بخلافها فمقتضى ذلك أن القرآن صار غير صحيح قدم الرجل في نظر أعداء الإسلام. أما في نظر المسلمين فإنهم يقولون إن الخطأ من تصور هذا الذي يعني فسر بالقرآن بذلك، لكن أعداء الإسلام يتربصون به الدوائر، ولهذا أنا أحذر غاية التحذير من التسرع في تفسير القرآن بهذه الأمور العلمية، ولندع هذا الأمر للواقع. إذا ثبت تبركته منالو إذا ثبت في الواقع فلا حاجة إلى أن نقول القرآن قد أثبته، فالقرآن نزل للعبادة والأخلاق والتدبر. يقول الله عز وجل كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب، وليس لمثل هذه الأمور التي تدرك بالتجارب ويدركها الناس بعلومهم، ثم إنه قد يكون خطرا عظيما فادحا في تنزيل القرآن عليها. أضرب لهذا مثلا قوله سبحانه وتعالى يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان. لما حصل صعود الناس إلى القمر ذهب بعض الناس ليفسر هذه الآية ونزلها على ما حدث وقال إن المراد بالسلطان العلم، وأنهم بعلمهم نفذوا من أقطار الأرض وتعدوا الجاذبية، وهذا خطأ ولا يجوز أن يفسر القرآن به، وذلك لأنك إذا فسرت القرآن بمعنى فمقتضى ذلك أنك شهدت بأن الله أراده، وهذه شهادة عظيمة ستسأل عنها أمام الله عز وجل يوم القيامة. ومن تدبر الآية وجد أن هذا التفسير باطل، لأن الآية سيقت في بيان أحوال الناس وما يؤول إليه أمرهم. اقرأ سورة الرحمن تجد أن هذه الآية ذكرت بعد قوله سبحانه وتعالى كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذا الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان. فلنسأل هل هؤلاء القوم نفذوا من أقطار السماوات؟ الجواب لا. والله يقول إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض. ثانيا هل أرسل عليهم شواظ من نار ونحاس؟ الجواب لا. إذن فالآية لا يصح أن تفسر بما فسر به هؤلاء، ونقول إن وصول هؤلاء إلى ما وصلوا إليه هم من العلوم التجريبية التي أدركوها بتجارب. أما أن نحرف القرآن لنخضعه للدلالة على هذا فهذا ليس بصحيح ولا يجوز. عندي وقد لخص البحث في آخره ونحن نقدم هذه الخلاصة ثم نعود إلى بعض التفاصيل. قال في آخر البحث والإعجاز العلمي يعني تأكيد الكشوف العلمية الحديثة الثابتة المستقرة للحقائق الواردة في القرآن الكريم والسنة المطهرة بأدلة تفيد القطع واليقين باتفاق المتخصصين، وتهديف دراسته وإجراء البحوث فيه إلى إثبات صدق محمد صلى الله عليه وسلم فيما جاء به من الوحي بالنسبة لغير المؤمنين، وتزيد الإيمان وتقوى واليقين في قلوب المؤمنين، وتكشف لهم عن عجائبه وأسراره، وتعينهم على فهم حكمه وتدبير مراميه. ويعتمد الإعجاز العلمي على الحقائق المستقرة التي تثبت بأدلة قطعية. قدم دالكواشتم